Hallelujah. Yes, on. Apo nga na hatay di langit. Nga nang parso iti langit kang daga. Yaman manan apo. Tada kami ito nga naragsak. Iti kakaradkad kan expecting something nga patuloy nga ramidem iti nagbabautan iti tunggal maysa. Yaman kami unay tanabangon kami manan nga si kakaradkad kan nang runa nga ada ijay apo Diyos iti joy kan peace iti tunggal maysa apo tapat yan mi nga sika apo iti adda iti tunggal maysa kada kami ore man no kastoy nga nag-inad dayo kami ammo mi nga iti presensya maapo kat adda kada kami apo Dios nga nailangitan yaman manen ta iti ito nga oras kat adda kami nga may maysa nga mang i tagtag-ay itinagan mo mga tantanot itinagan mo kan we are worshiping you, O Lord God, through our prayer meeting, Apo Diyos. Dayta iti pagayatam, Apo, iti pinarswam nga daydayawon da ka. Tantok da ka, Apo, iti bibiyag mi. Kan Apo Diyos, iti daytoy nga kanito, ada kami kadi Apo, manan nga sa si pakumbaba, nga agdawat iti anyaman nga na aramid mingahan nga umiso iti imatang mo kan imatang iti tao kan kastamot iti bibiyag iti tunggal may sa pakawanda kami kan linisin na kami tatno kasta kat iti amin nga aramidem ni Apo kat kay ayo iti imatang mo ang kastamot iti daytoy Apo Diyos we pray, O Lord God, Holy Spirit, we invite your presence to be with us. Apo Diyos nga sikati, pag-adda iti tunggal may sa kada kami kan kastamot Apo Diyos iti nangruna Apo iti mangidalan iti sa saom sika kadi iti be upon him her O Lord God that let O Lord God your anointing your power O Lord God be with them that as we listen to your word O Diyos kat adda ko maapo nga maawatan mi give us the listening ear the heart na ready Apo nga mang-accept iti sasaom Apo Diyos kan nang runa Apo kan may samot Apo Diyos iti magidalan iti prayer meeting nga raytoy si kamot ti mikiadda kanya na Apo Diyos nga hallelujah hallelujah samahan mo po Panginoon that she me O Lord God that we may pray O Lord God the prayer that you are longing O Lord God ang prayer po Panginoon na nais mo marinig sa amin, O Diyos. Maraming salamat at patuloy na ikaw ang siyang maitaas, madakila at mapapurihan. Be in control of everything, O Lord God. At patuloy, O Lord God, hallelujah, na ikaw, O Diyos, ang mapasalamatan. Lord, we pray, Apo Diyos, nga kada gito'y kakabsat nga miki-join, Apo, itila ito nga prayer meeting po, Panginoon, ay patuloy po, O Diyos. Hallelujah. Samahan mo sila, O Diyos. Lord, we praise you and magnify you. We thank you. This we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ay, yan. At ato tayo pa. Good morning po sa lahat. Kaya kayo amin. Amen. Amen ni. Ay, ato yan eh. Manang John. Okay. Sige, tuloy tayo garod iti sa saunti Apo. Amen. It's a privilege nga agi-share naman pa'y da kami tinatasan nga ag-facilitate kaunti mabiro kanya mga ipasaanan iso nga datay-datan. So, if you have your Bibles, mabalin nga ilukat tayo ijay. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 may isa dito nga famous verse or kung natin nga common amo tayo dito kat adda nga ma-encourage tayo kuma iti sa saunti Apo mapalagipan tayo nakan kanay nga iso na ti pagtalkan tayo kun na ijay. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Before tayo tuloy, madangagdak ba nga usto? Amen. Okay lang? Sige. Yes. Okay, so EJ Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 nila ito eh. Ikaw na trust in the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding. Ada Yes. kung kunada nga complementary pair of command nga dagitoy nga duwa, day kunada nga trust in the Lord with all your heart. Dati una, and then the next nga lean not on your own understanding. Kasi the English word nga kunada kat mutually exclusive. Meaning haan nga wen tisungbat na at the same time. Example or iko nato na lang nga nagtalok tayo kini Apo, haan tayo mo't lang nga agbalin nga agtalok ejay sarili tayo nga kabaulan nga mangawat iti kahit nga aramidan. Kamo no na gets you day. Agtalok tayo kinkwana kat haan tayo nga agtalok ejay sarili tayo. Basta kasi ko simple. Positive, negative. Kada tayo di negative, kanya na di positive. So, no ti matumpal, da tayo ti ag paidalan. Kasi haan nga day agtalok tayo kinkwana, kan agtalok tayo di sarili tayo. Ready kahit nasaon. Iso nga, ag nagtalok tayo kini Apo, haan tayo kung mga agdependar iti sarili tayo mutlang. No di kat kinkwana laang, fully, ako na nagarod nga trust in the Lord with all your heart. Amen. Kat itira ito ay makita tayo nga kada tayo no nya ti plano ti Apo kat makita tayo day basit laang part of the picture iti araramidan ti Apo or iti idodrawing ti Apo iti biagyo man or iti inyaman nga plano na iti tunggal may sa kada tayo. Kada tayo ti makita tayo lang part na day part ijay plano ni Apo nga ti Apo kat makita na di buo nga picture iti biag tayo inyaman ti plano na kada tayo kat no agtalak tayo kinkwana adamot dagiti banag nga kailangan tayo nga i-let go una kay kat di pride syempre no dati pride mo kunwari no dati adal mo dati panakabalin mo ada dagiti times nga agtalak ka iti sarili mo hanga kini Apo agbalin nga partially trust mo or faith mo kakasjay or ay let go tayo dagiti plano tayo. Ngam dagiti nga plano nga kat specifically dagiti plano nga han nga naka-align iti pagayatan ni Apo. Ta damat ti plano tayo nga ala iti plano ni Apo which is good ta agpares kat I believe nga isu ti kayat ni Apo mo't nga mapasamak ta kanayon tayo agtalak kinkwana. Amen. Italak tayo kinkwana kat na iti nga ko na nagamin, trust in the Lord with all your heart. Iti nga Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ada kada tayo or most of us nga ikat kayat tayo mat nga maawatan fully day plano ni Apo or niya mati aramidon ti Apo iti biag tayo man iti ministry or iti pamilya or any nga aramidon ti Apo. I think hang agbalin kasi iti adong aspeto iti biag tayo haan tayo nga maawatan amin. I believe nga amo yun apay or haan man nga masapol nga awatan tayo amin kasi though there are situations mat nga i-allow ni Apo nga maawatan tayo iti plano na ngam I think haan nga kasjay nga kaklaro kada tayo or fully mabalin nga partially ipakita na di paset ijay nga plano haan nga kanayon nga uli nga makita tayo and makita tayo di sungbat damdaman no apay. So example kas ijay numalagip yu di testimony ni Pastor Chard ijay agparigat iso na nga agangas ko na nangay nagdawat iso na ti vision ipakitan ti Apo no ay nang ti papanan na anya no nadenggi day kat gaputa awan ti sungbat ti Apo in after a minute iti panagkararag na ikan iso na nga iti kasla strong conviction nga mabiyag pa iso na. Amen. Kat ada nga ti Apo kat pay nga nalpas iti mission na kinkwana. So may isa day nga kasla nga panang ipakita ti Apo iti plano kinkwana. Or mabaling nga kada tayo dati kapadasan tayo nga kasjay nga basit laang ti maipakita ng haan nga fully no apay nga naikan iso na pa iti
extension ti biaghan tayo nga ammo tayo or italat tayo or we have faith nga dapat ti planon ti Apo kinkwana. Amen? Kasi may saday nga partially nga ipakita ti Apo ti plano na. And then second, adadagidya times mo't nga talaga nga medyo narigat tayo nga maawatan or han tayo nga maawatan. Gasla ko maidid church nga ikat ti AFCC Camp 7, dahi tinabayag tayo nga kararag nga dalan. Ito'y abay ti highway kuma, di ba? Nagmayaday, manunga tawunan, ngumapay nga ta nga, kasta nga, ayo, awan, kasta awan pa ilang tisungbat or any, nga adaman lang kumati pagkaptan tayo no, malukatan pa ba or haanan. Data, italtalat tayo latamot kini Apo kitdi, katulurayan tayo lata, no inyati, aramidan na iti plano na iti future. Ngam adaday nga damag tayo, apay nga ta, kata tayo adamot dagid say speculations tayo or panpanunutan tayo man but not fully nga maawatan tayo ta. Komo? Siguro in program ni Apo tapno talaga nga mabuild pa di pamati tayo or adapay tiket na ipaaramid kada tayo. Lastly nga example, adadagid jay pasamak ijay Bible no ayun na nga dagito nga tao kay kat in nagtalot da kini Apo. Uray no handa nga mauawatan or no handa mo di mapaspasamak or handa mo ti planon ti Apo. I mean handa nga maawatan di plano ti Apo. Iti biag da ijay nga agdama or iti sitwasyon da ijay nga agdama. Agi kuak lang ti example kasla ni Abraham di ba kani Isaac. Siguro ni Abraham handa nga no handa nga tinalak ni Apo, handa nga impan ni anak na ijay bantay nga ialay ko ma. Tama? Ajay, siyempre anak mo day ta ay ayatom. Ngam no ipantay di sarili tayo di sitwasyon nga day hangko amo no parehas ti aramidon tayo niya. Medyo agsabali siguro. Ngam gaputa tinalak na ti Apo. Siguro ije panunod na kat amo na nga ti Diyos kaya na nga biyagan manan day anak na uray pa no dito alaan na tibiyag na kat maisublimot lang babuan kini Apo Diyos. Siguro kasi or hahantay nga mo. Ti makita tayo ijing istorya, intalok na kini Apo Diyos. Iya, naman payhan na makita the end but he trusted in God. So marunong kat kini Joseph matlaang. Hana nga amo nga kasi mapasamak kanya na. Ngam nagtalok iso na kini Apo Diyos kat ijay ito idinalpanalpasan amin santo na maawatan ay kasi jay gayam uray nung di tinapasamak kanya na adati na may met nga planon ti Apo itibiyag na pa ken halang kanya na pati ti pamilya na. And lastly example among iti adu pang example kat kasla ni Paul iti pa nag-turn around ti biyag na hanamot lang inexpectar nga nagbalin iso na nga namati kini Apo Jesus or nag-change iti biyag na iya di masakbayan na handa nga in-expect nga kasi dyan nga idintalak na ti biyag na numan pa'y handa nga amu dagi jay next to nga pasapak no malagip yu jay kunan ni Apo idi na convert iso na kat if I'm not mistaken jay kunan na nga I will make him suffer basta something like that nga mausar iso na nga agsilbi kini Apo nga uray pa'y no ada kami di inusar ng word hangko nga malagipan no inya de adda ti pa nagrigat na gapo iti siguro dagi jay nararamid na in the past kasaya kasi jay ngam in return day amin nga day kat maaramat para pa kay daydayawan ni Apo kun syempre dagiti iso na ti may nga nausar para ka dagiti Gentiles. And so I hope nga dagiti example mabalinan umanayan about the trusting and understanding what God's plan is in our lives. So in reality, hantayo nga nalaka nga maawatan, ti plano ti Apo, I believe nga kasjay, tauray no kasla nga inyo ti pilit tayo nga mang-awat. Dangay dagijay hangkuman mo kanya yo but mostly haan nga kasjay nga talaga kalaka nga maawatan. Siguro no maawatan tayo amin nga ikat medyo narigat mat niya. Kasla kumano itata makikitam ti sarili nga adatoy kapay lang step 1 ngam ti Apo di ba kat amo tayo makita na amin amunan ije end
Kung makikita mo't lang dyan, kakas na makikita ti Apo, kas lang medyo sa bali no kasi ya. Although, at siguro pagbayatan at amumon, di plano. Ngam no, kasi di nga parehas kayo makikita kin ni Apo Diyos, kas lang adati sa bali nga mapasamak. For example, nga ikat, um, agbalin nga aglid iti pride, kaya puta makitam di plano ni Apo and iti end, nga ikat, amumon, for example, iti pamilyam, among nga isalakan ti Apo di pamilyam, tatan, agbalin ka nga lak siguro, ta amum garo dun the end. Uray no niya ti mapasamak in the middle, maisalakan di pamilyam, ta nakita mo the end. Di ba? Kasi ikat, gapu ijay ikat, di bali. Tama, maisalakan mo't dayta pamilyak. Agkitak na lang siguro ti daduma or kasya eh. Or dati agpipinasikat ang damdam mga ikat. Nakitak mo ti planon ti Apo. Apay sika lang. Siguro kakasya nga ba ang kaamo ngam dagi jay ket mabaling nga mapasamak no amin tayo or maawatan tayo amin ti planon ti Apo. May sapay mabaling nga ma-build up ti faith tayo no kasi ti pasamak ta amo tayo in the end. Antayon nga kas lang nga de porsigido nga agkararag tahan tayo pay garud nga nakikita no inya ti masakbayan na nya ngam dagi jay ti kunana ada di plano di God's plan mo't nga nai-reveal di Bible dahito ti exception ta I believe nga maawatan tayo kasi ada giant Bible kas lako nga di plano ni Apo hindi ko na di nag-ascend iso na nga ko na nga yari Orion dak tanak ejay balay ni Amo nga agisagan at ipagyanan nyo kat agsubli akto dahil di plano na agsubli akto nga mangala kada kayo kat makipagyan kayo kanya dahil di may sa example ti plano nga impakaawat ti Apo kada tayo based ide God's word ide sa una mismo kat dagijay ti pasamak kun bagya no maawatan tayo kan haan tayo nga maawatan at ti positive kan at ti negative na so in our environment today no mapansin nyo nga ikat ado kada tayo ti or iti biag iti tao ado ti nasolbar ti problem na or di ko na tayo nga human problems ado ti na-resolve ti advancement ti technology niya no mapansin nyo tatay kat in modern days tayo ti kung kuna tayo nga modern times ado ti nagbaliwan na so ado mo ang tinang apekto ti panagbiag tayo daily do ada ti positive kan ada ti negative the effect ti technology kada tayo ay kat on the positive side it gives us convenience nga nalaklakam nga aramidon dagiti banbanag basta usarum dagiti nga technology kasi ngum on the negative side mo't nga ikat mabaling nga aramidon natin may isang tao nga agsumadot or adati daduma in some cases or worst case nga ikat adamot ti effect na nga agitod ti mental problems kada tayo nga Kristiyano hantayo mo't nga exempted kada gitoy nga pasamak kasi part tayo mo't ti society part tayo mo't iti tao nga agus usar mo't lang dagiti nga technology kasi ako iti medical field dagiti advancement ti technology nga mausa iti surgery at tangay kat adadi makungkuna nga AI kaya dan to at adalan dan no kas ano nga ag-opera iti tao nga ikat isu dagijay nga ikat machines dagijay so katandan ti tao or mabaling nga dagiti devices and applications nga ikat ada dagiti naan-anay nga no birbiro kon tayo ti sungbat or ada ti kay tayo aramidon kat kaya dan nga aramidon di ba no nadengdeng di about the AIs dagita data rise of AI tatanga panahon gamin nakadaduan ti information kat isutius usaron dagiti nga machines dagiti nga applications tap no iti kasta mapalaka iti panagbiag ti tao maaramid na pagbiit kasi di ba automatic to namin ngam dagijay garot ti agbalin nga effect na no minsan nga ikat hala nga maminsan mabalin nga adanto ti tiyempo nga ikat datayon to kat agre-rely tayon to ijay dagiti technology or dagiti anyaman nga
inaramid iti iman ti tao kaysa di agrelay tayo ijay iman ni Apo Diyos. Hanaya, ano, maipapanto pa iti medicine nga ikat. Talaga nga, ako mo't kiti masisitirad do mata niya nga garod na emergency, talaga mo nga emergency nga no kan ka na yun nga ijay tayo nga agtalok without consulting iti panakabalin pa iti Apo or kini Apo pa yun na medyo haan mo lang nga mabuild ti pamati tayo no kasi do situational de ang kanya kakabsat kasi lagta iti ayan na mo kiti day ngam mayat ko mano ikamang tayo ti Apo and then we make our move kan kanayon nga umuna ka di nga italok tayo santo tayo ag garaw niya. Yan. So, our limited understanding can easily lead us astray. Kan kanayon dagitoy. Kuna na ijay Proverbs 16:25 mo lang nga, there is a way that appears to be right, but in the end leads to death. Tano pilian tayo day banag or dagiti direksyon nga kasla di Recording kayat in tayo progress. laang. Dayto nga ikat, mostly nga ikat aglead iti disaster nga kunada. Diba? No? Kas lang nga, anitatang mo ikat, kuna na nga kasto iti aramidam, ngam gaputa natangkan ti ulo mo ikat, ipilit mo di kayat mo. Of course, the effect na tanakit amo na ti agbalin nga and result na dahil ngam si kagaputa amo pa nga amo nga ikat ipilit mo di kayat mo. Amo mo ti mapasamak haan nga nasaya at sukas lakas di mo lang ti kayat nga sa ni jay. No apay nga narigat tayo nga maawatan siguro di plano ni Apo or anyaman ti aramida na siguro naka-program day ako nada ijay Isaiah chapter 55 or nung mabasa yung ijay book of Isaiah kunana ijay for my thoughts are not your thoughts neither my ways are your ways declares the Lord for as high as the heavens above so are my ways higher than your ways and my thoughts greater than your thoughts. Siguro dayto niya tigas lasungbat na mutlangan ijay no. Apay nga minsan ayun nagrigat tayo nga maawatan day kayat ti Apo iti biag tayo or kayat ti Apo nga mapasamak iti dayto nga agdama or iti nyaman nga sitwasyon nga ayan tayo. Kat dayti mabaling nga sungbat na. So we will hantay nga kanayon nga maawatan do adati ko nakgarod tatay kat adati dado mga tiyempo nga ipakaawat na nga talaga in some cases or some instances or situations. But I think mostly nga ikat talaga nga narigat nga maawatan. Kasla ko maijay panang ibagam di kabsat nga iko-quote mo ijay Romans chapter 8 verse 28 nga di bali all things work together for good. No minsan no dangdang dayti kat maditi na pasamak kanya adang ijay kurot basit niya kurot ijay kaungam ay kat ayun no da kayo lang kung makarik na rito kas lakas jayan di ko na nga dayti may isa nga kuana na so narigat tayo mo't lang nga maibaga ngay di ba all things work together for good numan pay kasi jay pang encourage tayo mo't lang itikabsat tas siya sino man nga agtalagkin Apo Dios iti buong puso na nga kunana we know that He will lead us in a way everlasting dagiti nga pasamak narigat tayo andaman nga pasamak kumbaga no da tayo kat naawanan iti ayayaton iti biag dagiti pasamak ka kasyay medyo narigat tayo nga ma-encourage ka dagiti nga sa ubat I believe ngano da tayo kat namati tayo ni Apo Diyos lang ti kanayon tayo po mga pagtalkan iti inyaman nga sitwasyon. So in conclusion, kung na ito we are the ones, I mean in English ko na lang, we are the ones who decide on what we want to do. Da tayo ti talagamot nga ag-decide iti kayo tayo marami doon, hanaya. But God has given us freedom to choose whether to live our lives according to our personal preferences or according to the word of God and His leading. Ada kanya tayo no pilian tayo nga agbyag iti kayat tayo nga aramidon or inyaman nga choice tayo nga panagbyag or secondly pilian tayo jay mayan natok jay pagayatan ni Apo or iti sasauna
kan iti panangidalan na. So dayla ang kakabsat iti mai-share ko iti dayti nga agsapa. I believe nga I hope nga datay ko't ma-encourage tayo manan iti dayti nga sasaon ti Apo. So trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Iko nanay jay, in all your ways acknowledge Him. Iti amin ko mga banag nga aramidon tayo, and He shall direct our paths. Amen. Iti Apo ti madaydayo. Ay, agyaman na. Hanggang mo sino pang ipasaak. Anda mo may share. Siguro 5 minutes. Ani Pastora